magluto ko karon og bulad kay wala si Tim. Duha ni siya ka klase nga bulad. So duha ka klase ni nga bulad. Ang una is bisugo. And then ang ikaduha, hasa-hasa. So pareho silang butterfly cut. So karon ang day 1 mawala si Tim. So Sunday karon diri sa Vegas. So mag-start na ko og luto. Magprito na ko og bulad. So magbutang na ta og mantika. Ang unahon ako prito kaning bisugo. So, naluto na ang first batch. And then, ang next is kanina. Kung pituhon. Hasa-hasa.